Kanang tawen. Sidang ka. Wen. Kamangmang. Dato, sustansya dato. Wen. Dato kunta. Wen. Sidang ka. Kaya mo dato? Dati bugo na na eh. Gabi na. Put the open side up so the juice stays in them. Can I get that tongue? Yeah. Natangsi mo. Nakakay mo tatapagkat katiwalang kami nga. Taray-taray jay. Kamay tayo mo. Dapat sidan kayo pinakbot kintarong. Madabugong na sa prito nga luton pa dato itahong. Nagemason. Beb. Jilay ka na. Picture kay kinangkal mo. Rob. Picture. Rob. Beb. Nagemason. Rob. Oy no. There. Nya na ta lalaang. Lino. Love it. Pintas mo data. Pintas mo data likod damon eh. Beb. Malamlam niyan. Gamas ni. Sa kanti-kanti lemon. Gamas. Nagiti kasi dito sa tita Jukin mo sini dagiti ka share na niya. Tanto make up kay to mga umay dito bye. Naglames. Tatay bigat ang digdigos di tadya la na video tatay gaya may digdigos ya. Perme lamis no. Diba? Tuwa mo dyan tahong sa kitang cheese. Larapos ko tapoy men. Shariwang. Yeah, much. Maybe those should steam. Ha? Those should steam in here with a little water on there. Mm. Hey, there's no water in there. Ada to water na ta. Gotta make steam. A minute. I'll leave those on for 5 minutes. Da? No, it's not even open. Okay. Kuskus-kusan ng telakay ko.